On lane 1, we have Cyrus Tenon Go Asa! Go Arno! Gonzalez of PNS. Tita po Lane tulong 2, po asa. Sorry, exit po kasi. Arnaldo of IMASC. Lane number 3, Noah Abdul Rahim of Picasa. Lane number 4, Pasqua Angel Tristan of PPS. Lane 5, Mahiwo Namarig Asa of IMASC. Go Asa! Go Arno! Anton Dominic Go! Abakamin Yes, go! of SPSA. Lane number 7, Kenneth Bastos yun. Aburantigue of PPCNS. And lane Go number Asa! 8, Go Kim Arno! Villamor of Yan, PPCNS. okay. Asan siya asa? Lane 5. Okay, okay. Dito sino inadikyo? Okay. Go Asa! Go Asa! Nakapang-apat siya. Hindi nga, si Abdul inadikyo. Ewan ko. Basta lane number 4. Ay, 4? Oo. Ay, hindi na. Go Asa! Uy, si Asa. Go! Second. Tita, sa'yo boy, fifth. Oo, naka-fifth siya. Opo, akala ko bronze. O ka nga, akala ko nga bronze eh. Go Asa! Go Asa! Go Arno! 25 meters ba yan? Yes. Kung pwedeng humabol siya Asa. Pwede pang humabol sa 50. Kasi yung fourth, ano na yan eh. DQ na eh. Wala namang susunod, diba? SGV. Meron pa, may last hit pa. Sa May last hit pa. mga swimmer natin. Last hit sa JV. Sunod dyan. Go Asa! Go Arno! Go! Go! Go Asa! Okay! Go Asa! Calling the attention of swimmer Carl Lewis de la Cruz of Holy Trinity University. Please proceed to the residence now. Nag-go easy na lang yung ano. Naka-third siya sa hit niya. Ang landi naman. Anong lane si ano si Juan Abdul? Katabi ni Arno po, yan o. Number 3. Okay.